आज राखी को नहीं सबुठी उत्सव पूरा पल्ली एवं सहर पर्यंत सबुठी आज राखीर छाप राखीर उत्सव राखीर उत्साह गोटे पटरे श्री महाप्रभुंकर नीति आसंता काली तो हेबो किंतु आज दिन तमाम राखी पूर्णिमा तिथि रोतबारु भाई भौणी हाथ राखी बांधिबो तो आपण मो हाथ में देखुवा ये जो राखी देखुंती ये राखी की देखुवे संपूर्ण भाव में विभिन्न जो आकृति रे प्रस्तुत होइछि बाजार रे एमती अनेक राखी मिले एमती झिलमिल होता है एमती सजा होता है एवं एमती पैकेट होता है किंतु ताठारु ये राखी किंतु भिन्न कहीं भिन्न ना ये राखी रे रही पंचगव्य अर्थात गाई रु बा गोमाता ठारू जो पांचटी द्रव्य जात हुए तारी देरी ये राखी प्रस्तुत हो सबुठु सुंदर कथा है ये जो राखी की प्रस्तुत जो माने करिसंती ये राखी तो देखुथिबा आपण याकू प्रस्तुत करथिबा पिला माने से माने होचंती एई माने ये जो छोट छोट पिला माने रहिसंती एठी आसिकी चाटशाली रे पाठ पढ़ंती एवं ता सहित ये राखी को प्रस्तुत करंती समय तो लागे निश्चिंत तारी भितर समय काढ़ी जो राखी प्रस्तुत करवा नियारा एवं स्वतंत्र निश्चिंत ये राखी रे तांकर जो उद्देश्य रही थाए से उद्देश्य विषय में पचारि बुझा कहीं बजार रे अनेक द्रव्य रे राखी मिलूँ सोलत रे कागज रे पेटी रे पटारे किए कौथे प्रस्तुत करुँच किंतु एमिति जो गाई जात द्रव्यरु एवं प्राकृतिक द्रव्यरु ऑर्गेनिक द्रव्यरु ये राखी कहीं प्रस्तुत हुए टे प्रतिक्रिया नवा प्रथमे आपण जाना चाहिए ये प्रस्तुति प्रणाली रे आपण मध्य थिले सामिल थिले एमती प्रस्तुति केमती हुए अर्थात क्यों क्यों द्रव्य हुए एवं यार उद्देश्य नमस्कार मु अन्नसूना जने सदस्य वर्षा हलदार आम राखी पंचगव्य राखी गायर 5टा तत्व देकी तैयारी होईची जेमिति कन गोबड़ घी गोमूत्र दही क्षीर ये सब मिसची आउ याको बंधी रखा मुल्तान माटी किसी मुल्तान माटी ऐड करा जाइछि आउ विभिन्न प्रकार औषध मंजी ऐड करा जाइछि आज आम उद्देश्य कि फास्ट उद्देश्य वाला कि आम परिवेश को केमती कौन सुरक्षा दबा तारपरे सुरक्षा दबा पर आम आज भाई हाथ में राखी बांधिबा काली राखी जिते एमती कौन प्लास्टिक रखी से यूज करटा गोटे दिन पाई सेटा माटी सते मिसिबनी कि परिवेश आम सेफ नुहे आम जो आम पंचगव्य राखीटा यूज करवा सेटा कौन आज भाई हाथ में राखी बांधिबा काली आम गोटे गछटा सृष्टि करवा कहीं ना एथरे बहुत धरनर औषध मंजी ऐड कर सृष्टि हे ए उद्देश्य रही भौणी केते समय लगुच राखी गोटे बनैबा कि ताकू तो फास्ट छांचरे तैयारी करबा को घंटे रु 1.5 घंटा लागुची ताकू सुखेबा पई 2 ରୁ 3 दिन लागुची 2-3 घंटा भीतर प्रस्तुत हो जाउची आज्ञा केते आदमी शामिल होती केते खुशी लागे जे परिवेश को सुरक्षा रखिया पई एई बयस रु चिंता करबा जेतु परिवेश रु वर्ज्यवस्तु कम रहबा हम परिवेश गोटे माने गोटे सुरक्षा माने तो बहुत खुशी लागे करबा अच्छा भाई ए राखी कोठी की सब जाए क्यों क्यों माने नियंती सब को ये जाए ना नहीं बाजार को पुणिया को किए नियंती तो हां नियंती को केते खुशी लागे आपन हाथ के राखी तो बाजार को जाए भाई भौणी की राखी बांधे बहुत खुशी लगे अच्छा केबुठी काम सब करूछन दियंती एटा 5 वर्ष ले काम होछ राखी प्रस्तुत करछो केते समय लागि ताई पूरा राखी बांधियो तैयारी करे राखी गले 2 ରୁ 3 दिन लागि थे 2-3 दिन में राखी हो ना कि केते खंड राखी बनी छथि एथरा तथापि केते से 1500 राखी बनी दिछन समस्त मिसी कि नै आमे प्रतिक्रिया नबा आम सहित अछि हैप्पीनेस फाउंडेशन रो जे सदस्य माने सब रहिसंती एवं हैप्पीनेस फाउंडेशन अनेक दिन धरि कि परिवेश पई काम करूछि जेबा आंक संगे आसिक सामिल होइछंती गोटे बड़ उद्देश्य आमे देखिलु जे राखी आपण पिंधिबे पकई देला बेलको सेतरु वर्ज्य नुहे सेटा गोटे गच्छ सृष्टि करिवो याठु आ बड़ संपर्क कोन हे पारे निहाती भाव में गच्छ आमर भाई बंधु कुटुंब कहले चले माने कारण गच्छ बिना आम परिवेश को आम कल्पना करि परिबा नहीं तेणु हैप्पीनेस फाउंडेशन तरफ आम मेंबर माने जोग देइछन्ति मु प्रदीप्त कुमार प्रधान फाउंडर
ହାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, କିଛି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବୁ ଆମେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ ପାଖରେ 1500ରୁ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାନମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏଇ ଅନ୍ୱେଷଣର ଚାଟଶାଳୀରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରୁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଏକ ମାନେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିବା। ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଟଶାଳୀ ଆମର ପେଣ୍ଠକଟାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଟଶାଳୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ରାକ୍ଷୀରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ତା ଦେହରେ ମଞ୍ଜି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ରାକ୍ଷୀ କିଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଥିଲେ ଏମିତି କେବେ କଳନା କରିଥିବେ? ମୁଁ ତ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଯେ ନାଇଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେବି ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ଭଳି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଏଇଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ହାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଗାଈର ଗୋବର ଏବଂ ଗାଈର ମୂତ୍ର ବହୁତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଉ ଏଇ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ କିଛି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ୟାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ରିସାଇକଲ୍ ହେଉନି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗଛ, ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁ ସାନ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିବେ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ କେମିତିକା କଥା? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଇଏ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ତା'ର ଅବଦାନ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟି ରହିବ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପୁଣି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।